Han, halika. May nahukay akong treasure. Ha? Saan banda? Doon sa likod. Halika, tingnan natin. Ito. Ito. May treasure. Ito. May nahukay akong treasure. Tara, puntahan natin. Dito ko na kayong treasure. Ito. Ito, hali. Ito na. Ito. Ito. Dito ko na kayong treasure. Ito. 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 Treasure. Ito. May treasure dito. Treasure, ano? Ano? Nangkay ko. Ito. 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 Ito, may ano? May kahon. Ito. 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 Treasure to, treasure. Kahon to siya. Oo. Wow. Ito. Ito. Hala, may treasure nga. Treasure. Oh, treasure mga May lods. treasure nga. Kaya namin. Oh, wow. Wow, mayroon naman. Oh. Oh. Wow. Ano yan? Gold. Ikaw? Ikaw man to, gold. Gold oh, ikaw. Wow. Ito. Hala. Oh my Ano god! yan? Oh, nail cutter. Gold din. Wow, mayaman na tayo. Mayaman na tayo. Ito. Ito, may box. Ito. Hala. Oh, may box oh. Ano kayang laman ito? Oh. Uy. Ano yan? Uy, hala. Wow. Ano kayang laman itong box? Baka, Ano? ginto. Ginto ito. Buksan natin. Buksan. Oh. Uy. Uy, hala. Wow. Oh. Treasure. Oh. Hala. Oh. Wow, mayaman na kami. Oh. Hala, wow. Meron pa, meron pa. Meron pa. Oh. Wow, gold bars! Oh, wala, mayaman na kami! Oh, mayroon pa, mayroon pa! Oh. Wala! Gold bars din! Ano, tingnan nyo! Ay, yaman na kami! Wala, upo! Cellphone! Cellphone na! Yaman na kami! Oh, maraming ginto! Yaman na kami!